मान्यवर विधायक श्री प्रताप चंद्र नायक। मान्यवर उपबाचस्पति महोदय, सरकारी पदवी खाली पड़ा, बेकारी समस्या एवं युवक पलायन भली अति संवेदनशील तथा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं विरोधी दल द्वारा आगत मुलतवी प्रस्ताव पर सरकार पक्षर मोर उत्तर रखा आज मुझे आप मत सुजोग देइछंती। आज विरोधी दलर सदस्य माने ए गृह रे 2,35,000 खाली पदवीर एक जो परिसंख्यान उपस्थापन करछंती, निश्चित कोट ना कोटी सरकार को काठगड़ा छिड़ा करने चेष्टा करछंती, किंतु यह केबे मध्य सत्य नुह। कहीं ये जो समस्याटा गोटे ओवरनाइट रे हो जाइने, एटा गोटे दीर्घ दिन समस्या जहाँकि 24 वर्ष रे जो पूर्व सरकार थिला युवक मानकु युवक आख्या को दमन करी नीतिगत अक्षमता एक अघोषित नियुक्ति कटकणा बोली मु कहिबी। आ गोटे कथा कहूतिले आमर वरिष्ठ विधायक विजेडी दल रणेंद्र प्रताप स्वाई महोदय, जेतेबेले आमर मंत्री महोदय गोटे कथा कहले जे वास्तव में आमे आमर युवक युवती मानकु जो माने गरीब श्रेणीर अच्छी राज्य रे सेमानकु सम्मान देवाटा कौन भूल कि? जेतेबेले आमर मंत्री महोदय कहले जे आमे दादन शब्दटा को व्यवहार न करी आमे प्रवासी श्रमिक कहिबा, कथा आଳରେ पूर्वतन वरिष्ठ विधायक जो कथा कहले ता आज ओडिशार समस्त जनसाधारण देखुचंती जे आपण केवल लोकों को ताच्छल्य करवा, लोकों भोट नेबा से कथा ही शिखी। तेणु आजिकल जो आपण को ये जो शासन गादी दूरे देइचंदी सेतिबाई साधारण गरीब लोकटा आपण नजर आसुनी, से दादन ही रहू एटा तो आपण चाहूले। कहीं साधारण लोकटा जिते गरीब रहिबो निश्चित भागर जो मिछ योजना पछरे दौड़े ना, जिते आर्थिक बदलिबो सेते सरकार पछरे दौड़े ना, यह से नीति थिला। आज स्पष्ट हो गला। तेणु आगामी दिन आम तो भावुलु बीजेडी 29 सुधा रही, किंतु ये जो छल छल माने वक्तटा रखिले निश्चित भाव कोट ना कोटी ओडिशार गरीब युवक युवती माने आमर भाई माने 27 एमान को से प्रकार जो सुजोग वंचित रखिए। एवं आउटसोर्सिंग कथा कहते आमे केबे मध्य आउटसोर्सिंग को सपोर्ट करूँ। तेणु आमे आउटसोर्सिंग शासन अंधकार अध्यायु राज्य मुक्त करी एक वैधानिक नियुक्ति एवं एक स्वच्छ वातावरण आड़ को आम गतिर चिंता करूँ। देखु केबे मध्य कौन से राज्यर युवक युवती जदि आम स्थायी नियुक्ति नदेबा केबे मध्य ताहा सेमानकर आर्थिक स्थिति बदलबे नहीं, कहीं सब मुंड पर गोटे खंडा झुलु थाए। माननीय उपस्थित महोदय, आमको आज ये पवित्र गृह रे निराट सत्य स्वीकार करिया पड़िबो। गत दशंधि राज्य नियुक्ति सुजोग कहीं हो नथिला, या पछरे किए थिला? यार कारण केवल राज्य राजकोषर अभाव अर्थभाव थिला ना से समय जो पूर्वतन सरकार इच्छा शक्ति नथिला? या निश्चित भाव कोट ना कोटी तो प्रमाणित हो। तेणु ये जो आउटसोर्सिंग होता या पछरे राजनीतिक दलर किसी लोक रोते से किसी कमिशन आसूला एवं निजर किसी लोक को नियुक्त होते। अब देखिए जदि स्थायी नियुक्ति हम से बहुत कटकणा रोला, परीक्षा होता, विभिन्न प्रकार बायाबस भी सम्मुखीन पड़ता। किंतु एबे कौन होता आउटसोर्सिंग कले ना से परीक्षा अच्छी ना क्या सम्मुखीन करा निजर जो कार्यकर्ता मान केमती बैकडोर रे नियुक्ति देवा ता सहित कमिशन पाइबा एवं जो राजनीतिक फायदा उठेबा, यह केवल से सरकार मुख्य उद्देश्य थिला। सबुठार दुर्भाग्य विषय है ये आउटसोर्सिंग मॉडल क्रमे एक लाभजनक व्यवसाय भाव से माने ग्रहण करथिले। आ गोटे कथा कही उपस्थित महोदय, विरोधी दल जो तथ्य अभियोग आनी निश्चित भाव कोट ना कोटी आम जी तुलना करवा ये जो आम केते नियुक्ति से तुलना करवा ता निश्चित भाव पर्दाफाश हम। 2020-21 2024-25 गृह सम्मुख में मुझे रखा चाहूँगी जे 2020 2022 जितेबाला कोरोना काल चली
କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବାହାନାରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଖାଲି ପଦବୀ ତୁଳନାରେ ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ କିଛି ନଥିଲା। ତା ସହିତ ତରତରିଆ 25-24 ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ 22-23 ଗୋଟେ ତରତରିଆ କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାତ୍ର 21,000 ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖାଲି ପଦବୀ ହୁ ହୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରିଆ ନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 24 ବର୍ଷର ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିକିରି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏ 18 ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପାଖାପାଖି 37,331 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଲୁ ଯେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆମେ ପାଖାପାଖି 65,000 ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଗଣ, ଅତୀତର ଅନିୟମିତତା, ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କଠୋର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପିଢ଼ିର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇବା ବସିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ନଥିଲା ଏବଂ ଚାକିରି ନ ଦେଇକରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରୁଥିଲେ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଲୋକଙ୍କର ବୟସୀମା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସରକାର ବି ସେଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି 32ରୁ 42 ବର୍ଷ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଏତେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଖିରେ ରଖି 2020 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦାଦନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଦାଦନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 16,73,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ସେ କେତେବେଳେ ଖସି ଯାଉଥିଲା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ 1,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଜଗାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ସୋଫିଆ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଏବେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହବ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହାର୍ଟଲାଇନ୍, କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ସୁରତରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହବ। କହ୍ନେଇ ଚରଣ